Oke, perfect itu apa sih? Nah, dalam masa lampau kita kenal ada perfect sama preteritum. Perfect ini ciri khasnya apa? Di posisi kedua itu haben sama sein, posisi terakhir itu participe choice. Jadi, selalu rules-nya itu adalah seperti itu. Kalau kita dulu bikin kalimat, subjek, kata kerja posisi dua, dan lain sebagainya. Tapi dalam bentuk perfect, yang posisi dua itu kita ganti. Bukan kata kerja, tapi haben udah sein, plus participe choice, immer, am, ende. Nah, apa bedanya penggunaan haben sama penggunaan sein? Haben untuk aktivitas yang tidak merubah posisi kamu atau merubah keadaan kamu. Contoh, lernen, kochen, kaufen, itu kan tidak membuat kamu berubah yang tadinya di Bandung tiba-tiba di Jakarta, atau yang tadinya di rumah tiba-tiba di luar, gitu. Ya, Tapi kalau yang penggunaan sein, itu berarti ada perpindahan. Entah itu perpindahan posisi atau perubahan keadaan. Maksudnya, yang perubahan posisi paling gampang ya. Contohnya, reisen, gehen, fahren, laufen, fliegen, itu kan semuanya kata kerja yang berpindah posisi. Fahren ya. berkendara, gehen jalan, fliegen terbang, dan lain sebagainya. Itu posisi keduanya harus pakai to be. Tapi contoh yang merubah keadaan apa? Contohnya einschlafen. Einschlafen itu berbeda dengan schlafen. Schlafen pakai haben karena dia tidur doang. Tapi kalau einschlafen artinya adalah tertidur. Keren bar. Ein sama schlafen. Itu merubah posisimu yang darinya tadi sadar menjadi tertidur. Atau aufstehen. Aufstehen beda sama stehen. Stehen artinya berdiri, aufstehen artinya wake up. Kalau stehen pasti pakai haben. Tapi kalau aufstehen kita pakainya adalah to be, sein. Karena aufstehen Hmm. itu tidur menjadi terbangun. Ya, ini misalnya pakai kata pasiran. Pasiran itu terjadi. Berarti ada merubah sesuatu. Gitu ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, apa lagi bedanya? Yaitu pertama, kata kerja di participe choice ini, gimana Frau cara bedainnya? Merubahnya seperti apa? Kalau tadi haben sama sein kan udah ngerti ya cara pembedaannya. Participe choice-nya itu kayak gimana? Di participe choice ini kita punya yang namanya bentuk beraturan, bentuk tidak beraturan, lalu bentuk campuran atau kita sebut dengan gemischte Verben, dan kita gunakan juga Venbar sama nicht Venbar. Kenapa kita bahas kayak gini? Karena nanti ada perbedaannya. Kalau yang beraturan, contohnya pakai kopen, lernen, ini gampang. Tinggal hilangin aja en-nya, tambahin ge, tambahin t belakangnya. Makanya tadi, ich habe die Suppe gekauft. Ich habe Deutsch gelernt. Atau misalnya ich habe im Büro gearbeitet. Gitu. Oke. Ya. Oh, misalnya yang berpindahnya ich bin gereist. Gitu. Tapi untuk yang beraturan ini nanti ada yang belakangnya iren-iren nih. Telefoniran, diskutiran, dan lain sebagainya. Ini nggak ditambahin ke depannya. Cukup hilangin en-nya, tambahin t. Udah. Jadi misalnya, Ya. ich habe meine Mutter telefoniert. Ich habe das diskutiert. Und so weiter. Ya, oke. Peraturan gampang ya. Kita ke Ya. bagian peraturan. Nah, yang ke peraturan kayak gimana nih, Frau? Kalau kita ingat di presence, salah satu ciri khas dari tidak beraturan adalah vokal enderung, vokal vessel. Ada perubahan vokalnya di situ. Nah, contohnya ich spreche, du sprichst, ich lese, du liest, und so weiter. Sama dalam bentuk perfect juga seperti itu. Ada yang namanya vokal enderung dan satu lagi cirinya belakangnya bukan T tapi EN. Kita contoh ya, sprechen. Sprechen itu kalau mau dibikin dari participe choice, hilangin EN-nya, tambahin ge, terus yang sprechnya ini mengalami vokal vessel, vokal enderung. Jadi sproch. Gak ada rumusan baku ya, jadi by practice kamu akan tahu kira-kira perubahannya apa. Terus ditambahin en. Jadi sprechen kalau dalam bentuk participe nya adalah gesprochen. Lalu ada apa lagi?
Misalnya, lesson. Lesson, hilangin en-nya, tambahin g, tambahin en lagi dia. Jadi gelesen. Gampang kalau lesson. Ya, Essen jadi gegessen, dan lain sebagainya. Nah, hanya ada beberapa kata kerja yang dalam present tidak perfect, dia tidak beraturan. Contoh apa? Gehen. Gehen itu kan beraturan ya. IG, do, get, RZ, SG, dan sebagainya. Tapi di dalam bentuk perfect dia nggak beraturan. Dia mengalami konjugasi khusus. Contohnya ini, ya. Dihilangin en-nya, tambahin g, tambahin en, tapi g-nya berubah jadi gang. Gegangan, gitu. Ya. Ada apa lagi? Contohnya schreiben. Schreiben berubah tuh. Yang tadinya schreiben beraturan di present, tapi di perfect dia nggak beraturan. Jadi geschrieben, ya. Jadi ei-nya dirubah jadi ie, gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, dari yang beraturan, nggak beraturan, ada yang campuran nih. Yang campuran maksudnya apa? Jadi kan tadi yang beraturan salah satu cirinya adalah belakangnya T tuh kan. Iya nih, belakangnya T. Ya. Tapi ada vokal enderung, ada perubahan vokal. Yang mana perubahan vokal itu adalah ciri khas dari si tidak beraturan itu. Contohnya ada kata apa? Bringen. Bringen itu kan sebenarnya beraturan ya dalam bentuk present. Tapi sebagai Mm. particip cuy, dia tidak beraturan. Maka di depannya ditambahin ge betul, belakangnya jadiin T betul, tapi bringnya berubah vokal jadi gebrah. Contohnya ada apa lagi? Ini contohnya, masih banyak. Ya, nah itu tadi ya, beraturan, nggak beraturan, sama yang campuran. Beda halnya lagi dengan yang trend bar dan nih trend bar. Yang trend bar atau nih trend bar itu kan bisa dipisah dan tidak dipisah. Ciri khasnya apa sih kata kerja itu? Sebenarnya dia punya kata kerja dasar, cuma ditambahin awalan kan. Contohnya tadi Mm. Zuhan. Zuhan kan artinya searching kan. Tetapi ditambahin be jadi bezuhan itu artinya adalah visit. Merubah Ya. artinya. Nah, bezuhan ini termasuk di dalam kata kerja tidak beraturan, kata kerja yang bisa tidak dapat dipisah. Ciri khas yang tidak dapat dipisah itu apa? Biasanya awalannya adalah be, per, ze, dan lain sebagainya ya. Ini ada di dalam itu. Ini nggak usah ditambahin ge, cukup hilangin en-nya. Terus tergantung nih kata A dasarnya ini beraturan atau enggak. Kalau Zuhan tadi beraturan, jadi tinggal tambahin te. Kalau liren, perliren itu tidak beraturan, jadi ada perubahan vokal jadi perloran. Erkennen, Kenan ini ternyata dia campuran tadi kalau di dalam aslinya. Oh, jadi Erkan, ya. Taunya dari mana? Latihan, gitu ya. Nah, kalau yang trend bar ini yang bisa dipisah, ini caranya adalah dia biasanya awalnya kan auf, an, mit, dan lain sebagainya. Caranya, kamu pisahin dulu nih. Auf-nya dulu, baru disipin ge, baru kata kerja dasarnya, apakah dia beraturan, nggak beraturan, atau campuran, baru endungnya. Kalau dia beraturan tambahin T, yang nggak beraturan tambahin EN, kalau yang campuran berarti ada perubahan vokal dan ditambahin T. Contoh misalnya dari kata aufmachen. Aufmachen itu kan sebenarnya adalah kata trembar yang beraturan. Jadi tinggal auf, ditambahin ge, mahan kan beraturan tuh. Jadi tinggal auf, gemah. Terus misalnya uncommon. Uncommon ini kan sebenarnya trend bar yang commonnya itu nggak beraturan nih kalau di dalam partisip cuai. Berarti jadi ungekommen. Gitu ya. Terus beringan. Beringan kan tadi di atas dia termasuk bercampur ya. Nah berarti mit gebrah. Gitu ya. Oke. Ini saya akan kasih aja sama kamu untuk bisa kamu screenshot supaya kamu bisa ingat lagi tentang perfect. Gitu ya, dapat ya? Oke? Ini PDF-nya bisa di di share nggak, Prof? Oke, oke. Nanti saya kasih gambarnya aja ya, soalnya nanti saya sharing by WhatsApp aja ya. Oke, sip. Oke. Nah, sekarang, nah itu kan tadi tentang perfect ya. Nah, itu sedikit banyak akan ada nih di sini. Kita ulangin lagi sebenarnya, ya. Makanya tadi saya kasih sharing sama kamu dulu. Nah, sekarang kita bahas dulu nih, oke, ke bagian 3A. Walaupun sebenarnya kita akan bahas lagi, tapi karena
eh, kita punya materi belum dibahas yang first kita ke sini dulu. 3A, wir haben dann hier das letztes Jahr zwei Personen, Jonas und Julia. Ja, Jonas und Julia hat jeden Text über ihre Erfahrungen von letztes Jahr. Dari tahun lalu mereka punya pengalaman. Nah, kamu baca dulu. Oke, last person boleh. Kira-kira untuk Uberschrift atau titel apa yang cocok untuk menggambarkan Yulia, A, B, C, oder D, und Jonas, A, B, C, oder D. Oke, bisa dah. Oke. Saya sharing sudah di dalam kolom chat ya, buku. Ya, makasih Frau Lindi. Oke, boleh kita coba baca bareng-bareng biar bisa langsung kita jawab. Julia, bitte den. Bisa? Maksudnya ini Das kita dibaca. letzte Jahr war expand. Kenapa, Pak? Ya, maksudnya langsung dibaca, langsung kita jawab. Okay. Das letzte Jahr war spannend. Es ist viel passiert. Ich habe meine Ausbildung so Agnostikern beendet. Im Juni habe ich meine Prüfungen geschrieben. Statistics. Zum Glück habe ich gute Noten bekommen. Dann bin ich mit einer Freundin nach Spanien geflogen. Lilly hat Wörter gelernt und spricht perfekt Spanisch. Wir haben ein Auto gemietet und sie 3 Wochen lang durch das Land gefahren. Wir haben Auschwitz-Freunde in Madrid besucht. Im August hat meine Schwester geheiratet und ich habe mit ihr zusammen das Fest organisiert. Das war viel Arbeit, aber die Hochzeit war wirklich romantisch. Viele Freunde und Verwandte sind gekommen und wir haben zusammen gefeiert. Oke, was ist das? Die Überschrift? Äh, Was? Prüfung, Urlaub und ein Fest. Das ist ja Prüfung, Urlaub und ein Fest ya. Next, Jonas. Ich bin letztes Jahr umgezogen, wohne jetzt in Zürich und studiere Biologie. Im Herbst habe ich mein Studium angefangen. Zuerst habe ich keine Wohnung gefunden, aber ich habe immer weiter gesucht und jetzt habe ich ein Apartment im Zentrum. Das hat mir gleich gefallen. Meine Freundin ist dann auch nach Zürich gekommen. Sie studiert Mathematik. Vorher hat sie in Bern gewohnt, aber jetzt leben wir zusammen. Für 2 Leute ist die Wohnung etwas klein, aber es geht. Wir sind sehr aktiv und haben schon viele Leute kennengelernt. Das ist toll. Und ich habe jetzt ein neues Hobby. Ich spiele Tennis. Ich habe an einem Kurs teilgenommen und es macht wirklich Spaß. Vielleicht melde ich mich bald in einem Verein an.
So, what is das? ABC oder D? Der Überschrift? Allein in der Stadt. Ja, aber vielleicht die richtige, das ist ja B ya, Leben und Studieren in Zurich. Ya, Oh, gitu ya. Oke. So, ini tadi yang kita bahas tentang kepemilikan ya. Jadi, kalau kepemilikannya eh, selain nanti kita akan belajar kasus genitif, kepemilikan seseorang kita akan tambahkan S kalau di belakang nama orang itu tidak ada unsur SZ, X, Z. Tapi kalau nama orangnya contohnya Yonas, maka ya. kepemilikannya cukup pakai apostrof aja. Nggak usah ditambahin S lagi. Jadi misalnya Julia jadi Julia Sweater, tapi kalau Yonas, Yonas apostrof friend. Gitu ya. Seperti itu yang tadi ya. Ya. Oke, itu sedikit. Nah, nanti kamu akan coba, ini karena tadi udah dibahas, jadi saya akan langsung aja ke Bungsbu, sekalian review perfect. Nah, saya akan minta kamu kerjakan bagian C, D, itu yang halaman 9 yang tadi kita belum ya. Bagian C ini particip cuai. Kalau tadi udah ada yang beraturan, kita kerjain pertama. Yang ini nggak beraturan. Perhatikan penggunaannya seperti apa. Sama D. D ini adalah haben oder sein. Jadi kamu milih kira-kira pakai haben atau sein yang tepat. Gitu ya. C, D, Oke. dan saya ingin kamu juga mengubah ini yang bagian G dalam bentuk eh, perfect. Contohnya besuhan. Nah, ini nggak dikasih tahu nih beraturan atau nggak beraturan dan nggak dikasih tahu pakai haben atau pakai sein. Nah, kamu pilih besuhan kira-kira apa nih? Oh, misalnya erhat besuh atau zihat besuh. Jadi dibikin kalimat aja. Gitu ya. Kita minta C, D, G, kita pause dulu 10 menit, nanti kita balik lagi untuk bahas 10 menit terakhir. Oke? Get das? Oke. Oke, schön.